अरूपा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को नवम श्रेणी छात्र छात्री मानक स्वागत। ए वीडियो रे आमे शिक्षण परिपूरण कार्यक्रम अंतर्गत गणित विषय पाठटी करिवा परिमिति यह 11 नंबर पाठ अटे 11 नंबर अध्याय अटे परिमिति। एठी सप्तम श्रेणी एवं अष्टम श्रेणी मिश्रित पाठ अच्छी मिसिकी अच्छी। चलो देखिबा। आयत घन और समघन भली त्रिमात्रिक वस्तुगुड़िकर सीमाबद्ध तल बा पार्श्व को क्षेत्र कहुए एवं प्रत्येक पार्श्वर क्षेत्रफल थाए। समघनर प्रत्येक पार्श्व गोटे लेखाएं वर्ग क्षेत्र और आयत घनर प्रत्येक पार्श्व गोटे लेखाएं आयत क्षेत्र। कौन सी घन वस्तु जल आकाश बा शून्य रे अधिकार करिथिबा स्थानर परिमाण को उक्त वस्तुर घनफल कहुए। एठारे आयत घन एवं समघनर कथा कहगला तार पार्श्व पृष्ठतल समग्र पृष्ठतल तथा सेमानंकर आयतन आमे किपरि निर्णय करिबा। देखो शिक्षण कार्य 1 देइछि। चित्र 1 एटी गोटे एटा जोटा देखुछ यह एक वर्ग क्षेत्र अटे जहार प्रत्येक बाहु 5.7 मीटर। ये जो गार एमती एमती दिया जाइए यार अर्थ है ये बाहु गुड़िक समूह समान यह 5.7 मीटर अटे। तापर एपटे जो चित्र अच्छी ये चित्र रे कौन है देख दैर्घ्य 4.3 सेंटीमीटर एवं प्रस्थ दीजिए देख 9.2 सेंटीमीटर। यह एक आयत क्षेत्र अटे। एपटे देला गोटे वर्ग क्षेत्र एपटे देला गोटे आयत क्षेत्र। तापर देख आमे करिवा ए प्रथम चित्र एक वर्ग चित्र। यार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 5.7 मीटर। यार क्षेत्रफल केते हबो? क्षेत्रफल रो सूत्र हला बाहु गुणन बाहु 5.7 गुणन 5.7। उत्तर केते हला? उत्तर हे गला एटा गुणन करिवो 32.49 वर्ग मीटर। तापरे जोटा अछि द्वितीय चित्रटी एक आयत चित्र। यार दैर्घ्य देछि 4.3। एठी तमे लिखि देबो सेंटीमीटर लिखि देबो छाडी हे जाइछि। एठी तमे सेंटीमीटर सेंटीमीटर देछि पिला माने एपटे देछि सेंटीमीटर। प्रस्थ 9.2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 4.3 इंटू 9.2 यह हो 39.56 वर्ग सेंटीमीटर हो गला तार उत्तर। परवर्ती प्रश्न एठी देछि शिक्षण कार्य 2 जोटा यह एक प्रथम चित्र जोटा देखुछ यह एक आयत घन तार दैर्घ्य देछि हमको 15 सेंटीमीटर देछि। एपटे एटा जोटा देखुछ प्रस्थ हमको 10 सेंटीमीटर देछि एवं ये जो उच्चता देखुछ उच्चता हमको 5 सेंटीमीटर देछि। आउ एपटे जो चित्र देखुछ ए चित्र यह एक समघन अटे। ताहार दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर प्रस्थ 7 सेंटीमीटर तथा उच्चता मध्य 7 सेंटीमीटर अटे। तापर देख आयत घनर एटा फिलअप करिवो क्यों प्रकार घन वस्तु एटा देछि क्यों प्रकार घन वस्तु एठी लिखिबो तमे यह आयत घन जहार दैर्घ्य केते 15 सेंटीमीटर प्रस्थ 10 सेंटीमीटर उच्चता h यह 5 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठ तलर क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ तलर क्षेत्रफल आमे केते बाहर करिछन 250। यह किपरि बाहर करिवो देख एटा शिक्षण कार्य 2 देख एठी दैर्घ्य 15 सेंटीमीटर प्रस्थ 10 उच्चता है 5। पार्श्व पृष्ठ तलर सूत्र देख 2 गुणन उच्चता गुणन दैर्घ्य जोग प्रस्थ
ହେଲା। ଦୁଇ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 5, ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ଆଉ ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 10। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 2 ପଞ୍ଚା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ 2 ପଞ୍ଚା ହେଇଗଲା 10 ଆଉ 15 ଆଉ 10 ଏହା ମିଶିକି କେତେ ହେଇଗଲେ, ଏହା ହେଇଗଲେ 25। 25କୁ ଆଉ 10କୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 25 ଦଶା 250 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହା ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସୂତ୍ର ହେଲା 2 × LH ପ୍ଲସ୍ SB ପ୍ଲସ୍ LB। L କ'ଣ, L ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ H ହେଲା ଉଚ୍ଚତା, B ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ H ହେଲା ଉଚ୍ଚତା। L ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ B ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ, ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ହାଇଟ୍। ଦେଖ ଦେଇଦେବା ସୂତ୍ର 2 × 15 × 5, 10 × 5, 15 × 10, 15 ପଞ୍ଚା 75, 10 ପଞ୍ଚା 50 ଏବଂ 15 ଦଶା 150। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗୁଣନ କରିବା। ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଟା 2 କୁ 2 ଆସିଲା, ଇଏ 75, 50 ଏବଂ 150 ମିଶିକି ହେଇଗଲେ 275। ଗୁଣନ କରିଦେବା 2ରେ, ଏହା ହେଇଗଲା 550 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାର ଉତ୍ତର। ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି, ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନବସ୍ତୁ ସମଘନ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଥିଲା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା 49 କରିଦେବ, 7 7 ହେବ। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 196 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ 294 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାକୁ କିପରି ବାହାର କରିବ, ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କିପରି ବାହାର କରିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ନା ଏହା ସମଘନ, ପ୍ରତିବାହୁର ମାପ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର କରିବ, 7 7 ହେଇଯିବ ଏହା 49 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 ଗୁଣନ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ହୁଏ ଏହା, ତ 4 ଗୁଣନ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ 7ର ସ୍କୋୟାର 7 7 49, 49କୁ 4ରେ ଗୁଣନ କଲେ ଏହା ହେଇଗଲା 196 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଥିଲା ଦେଖ, ତାପରେ ଥିଲା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6 ଗୁଣନ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। 6କୁ 6 ଲେଖିବ, ବାହୁ ହେଲା 7ର ସ୍କୋୟାର, 7 7 ହେଇଗଲା 49, 49କୁ 6ରେ ଗୁଣନ କଲେ 294 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ହେଇଗଲା ତାରି ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 5, 15, 10 ଏବଂ 5। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ହେଲା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କାହାର ଆୟତନ ଅଧିକ, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଆୟତଘନ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆୟତଘନର କରିବା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା 15, 20 10 ଏବଂ 5। ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ହେବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, 15 ଦଶା 150, 150କୁ ଗୁଣନ କର 5ରେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 750 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସମଘନର ବାହୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମଘନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାର ଆୟତନ a କ୍ୟୁବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, a କ୍ୟୁବ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା 10ର କ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରିବ, 10 ଦଶା 100, 100 ଦଶା ଏଇଟା 1000 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଆୟତନ ଅଧିକ, କାହାର ଆୟତନ ଅଧିକ ହେଲା, ସେଟା 750 ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା 1000 ହେଇଗଲା, ତ ସମଘନର ଆୟତନ ହେଇଯିବ ଅଧିକ। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା।